Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde esté viendo el directo. Bienvenidos a todos mis queridos darlings a un nuevo directo hoy en el canal, donde vamos a continuar con el Baldur's Gate, donde vamos a ver qué tal se nos dan las cosas hoy, a ver si somos capaces de avanzar un poquito más en las dos misiones que teníamos, esas, tanto la del encontrar la parte del payaso, como la de los asesinatos del párroco y todo eso. A ver si podemos avanzar algo más. Y a ver si llegamos ya, aunque sea a la baja ciudad. Porque de verdad, nos quedan hoy y mañana antes de tener el persona aquí en nuestras manitas. Así que a ver qué podemos ir haciendo, si podemos tenerlo todo in preparing. Yo creo que sí podríamos tenerlo todo in preparing. Así que recemos y a ver qué tal se nos van dando las cositas. Así que, listos, no listos, patata frita. Ya sabéis que tenéis redes sociales, interesantes seglas para cualquier cosa. Recordad que en YouTube tenéis todos los directos para lo que sea. Recordad que, pues eso, si queréis ver otras cositas de lo que viene siendo... Uy, que la lío. De lo que es Persona, ya sea Persona 4 o Persona 5, cualquiera de los juegos de Persona 5, los tenéis en YouTube para cualquier cosita. Y luego, ¿qué más tenéis? Tenéis, recordar, Instagram, TikTok, voy a volver a subir cositas, porque de verdad lo tengo muy abandonado y no se puede, eso no se puede admitir, así que voy a empezar a volver a subir cosas, eso es súper activa. Voy a dejarlo todo súper bien, así que eso. También recordaros que tenéis los cofres con muchas cartas con las cuales podéis guiarla muy tarde en el directo. Y pues que sé que tengo ese Final Fantasy 7 en el canal. Y el coffee tenéis una meta súper bonita. Que el coffee está ahí, tonterías. Y que tenéis cositas nuevas, tenéis fotos, un set nuevo de Yemiko, así que cualquier cosita ahí lo tenéis. Y nos vamos a continuar con el juego a ver qué tal se nos da hoy. Vale. Fui inteligente y he estado haciendo investigaciones para poder conseguir las cosas, así que a ver si no se nos complica mucho todo y podemos pues avanzar, aunque sea un poquitito. Vale. Lo primero de todo es que me voy a ir al circo. Lo primero es que me voy a ir al circo porque ahí nos dejamos una de las cositas del payaso. Así que vamos a ver. El color con el que no hablamos, que es este. Vale. Hola. Clown Man is dead. Oh well. Why? I die, you die, Venga, we tú all nos die. morimos. ¿Por qué Big tenemos wolf. que llorar por una sola persona que Have a está muerto? treato. It'll make it better. Yes! I has lots of stuff. Just for you. Uy. Tengo que tener cuidado. No. No tiene apenas comida, ¿no? Comida. Mira, ¿qué más tienes?
como tal no tiene nada que me interese, ¿eh? Pero bueno. Bye bye now. Uy, me quedo aquí, ¿eh? Lo siento, te lo voy a robar en toda la puta cara. Oi! Give that back. Se la voy a It's robar my en toda la special cara, hand. porque se me hace que se la robe. I found it by the clown man's tent. Fought a rat for it and everything's. It's a one-of-a-kind hand with artisanal Claro. bite marks. It's worth lots. Ah, la mierda. A ver, 3 segundos, no quiero el boli y quiero mi boli. Sin el boli no anoto. Vamos a intimidarle. Te mereces una intimidad. Putas. Mierda. Intimidado. Ew. I don't like kinky shit. Here, Vale. take the hand. Weirdo. Con esto ya tenemos lo que es la mano. Vale, ya tenemos tanto la mano como el torso. Así que vamos a seguir guiando. Me aburro. Vamos a ir al modo yo. Should get started. Y los otros vienen corriendo. Me han matado. Que no sé a qué veces han corrido para llegar aquí. Vale, ahora nos venimos aquí. Porque quiero revisar si vimos bien todo. She want me to sell it if it helps me feed a friend. Yeah, well, Vale. this time we won't feel it. Porque os acordáis de que donde fuimos. La fotina y todo eso. A lo mejor y me dejé algo. Esto es fuera. Aquí no es. Vale. Ya está, ya está. Trampilla, trampilla. Ah, vale, que sí, ya lo hice. Vale. Entonces me voy para vamos a otro sitio. Vale, vale, vale. Digo, creo que tal, sí, ya lo hice y aquí es donde encontré muchas cosas y tal. Pero necesito ver. Vale, vamos a mirar los cuervos y buscar de pruebas. Vamos a mirar el otro cuerpo, el del cementerio. Pero lo que es el que no hemos mirado. Perdona.
B. Gardenson gave her life protecting fellow refugees. Geshan Kirkoros, the one who built the open-hand temple, gave all in his name. Grief and illness laid ruin, yet her heart held only compassion. The broken god be with Fieldwick, misfortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Millie Runbarrel, killed by the cult of the absolute child, and her dog, martyred who stood watch over her grave. May they be reunited in Ilmater's grace. Vale, creo que esto era lo que tenemos que hacer y que decimos. Muy bien. Exacto. Es que no sé qué examinar realmente. No lo voy a negar. Saquear. Vale. Pues como tal... Gracias, Bob. Vale, voy a mirar en el otro. Porque la verdad, con muchas intrigas. ¡Mira la Solucar! ¡Ay, quietica ella! Muy buena nena. Hola. ¿Venís todos? ¿Venís todos? Hola. ¿Qué tal? Mira, perdona. Pero probablemente... Eso te va a resultar extraño, pero quiero tocar al tipo este y no saquearle. Vale, literalmente. Vale. Me he llevado algo, no sé qué va a hacer esto, pero algo hace. Venga. Ahora no vamos a ir. ¿O no? O espérense. Una cosa que a lo mejor sí. O sea, mi pregunta es por qué hay un punto. Hay. Es que no me voy a ir un punto. Pero sí que me dice. Me da igual. La lápida se dice que es este. ¿No? Brilgor fell to anger and rage, taking Father Lorgan with him. May Ilmater forgive him. O sea, mató al otro. Ok. Vale. Bueno, vámonos. En pos de información al puesto del tramo sur. Gente normal, podría ir andando. Yo. Como por los tejados y intentar que matara. O sea, ahora yo no tengo que tener cuidado con el tema de ¡ay! Me voy a reventar la cabeza. Ya no. ¿Me siguen o no? Niños. Shadow, Sticky, educar, cariño. Venga, vamos a hacer esto. Recemos para que no me la líen. No refugees.
It is decreed. Well, do you have the means to support yourself? Right. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. Your name? Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you Que, feel que me quitan connection, las armas. resonance. I am a Steel Watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate. State your business. Vale. Bien, perfecto. Uh-huh. Eyes open, body still. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Uy, eso no me gusta tanto, Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert Uy, 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 spying uy, uy, eyes. uy, uy, It has uy. heard the ¿Qué es esto? howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge. It knows the cold walls of Moonrise Towers. The Watcher speaks directly into your mind. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Toma por culo. Great headline. ¡Bum! Toma. Me acaba de guisear a alguien. El puto bicho del demonio este. Mi rey me encanta. ¿Ya me dejáis? Carlac. Dale. Bien. Bien. Y furia. Got to focus. Ya. Inmoviliza, ¿en serio? Ah, eso no sé. Claro, no se van a acercar a eso. No sé. ¿Ya? ¿Ya? ¿Perfecto? Muy bien. Sigo tirando a esto. Please help me. Tenía esa pequeña sensación de que la iba a liar el bicho. Sí, doña liar, la verdad. Un poquito. Dios.
¡Qué hostil! Let's end this. Venga. Buena, hombre, es de mala fe. Toma. Tenemos dos puntaños, pero no. Yo se lo ocurre. Espérate. ¡Hala! 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 Toma. Mira, está jodido, pero te queda la mata con lo que se puede hacer, Tiene que hacer esta. Fuera. Podría haber hecho otra cosa, pero bueno. I'm not going to last much longer. Vale, reina. A ver, esto acá. Ok, no corre. Venga, esta. ¿No le he dado o he fallado? ¿He fallado? Qué raro, ya nunca falla. Ahora. ¡Eh! For a wizard in need. Me la van a liar. No, me la han tirado al muerto. Que se da la carta, se da la carta. No, pero mi pregunta es... ¿por qué supuestamente están haciendo... Fading fast. I must heal. A little help, please. Ya es carito, sí. No, yo te lo daría. ¿Fuera? Porque es que está contigo. ¿Fuera? ¿Fuera? I'm ready. Venga. Bien. Pero es que se lo voy a dar a ella misma. Porque madre mía, cómo está el espacio, Bien, Gail, cariño. Death's close at hand. Let this go, yes. Venga. Tormentor. Gone with the weave. Adiós. Sí, mi rey. Fading fast. I need healing. Aquí tengo aquí a este. Como siempre es ella la que hace todo. O sea, yo tengo un tanque para que me haga las cosas. Y ahora haría eso. Adoro cuando falla. No me matan este video. Need to act fast. Todo. I cannot die. Please help me. Ay, no. Mi amor. No va a morirte. Te lo juro ahora mismo. Take you. Bien. Eso es todo. Ah, que puedo volar, es verdad. Se me olvida que puedo volar. Hells. I need to hold on.
Se me olvidó de eso, va a molar. No me acuerdo una puta vez. Some healing for a wizard. Some healing, help, some please. patata. My faith will protect me. Tengo que curar, espera. Tres. Flanquea. Marco Pule. Venga, voy a dar un puñazo. ¡A la porra! O sea, a la porra. Se logró, putada. I'm not going to last much longer. Outraged. Venga, hacer guardadito. Me van a decir, ¡ah, asesina, asesina! Y yo, mira, asesina mi nariz. ¿Puedo robarles? La vida de nada interesante. Mira, yo de me lo llevo. That'll make a great headline. Ah! Got a minute to tell me about your experience at the gate today? ¿Por qué tanta seguridad? There was a skirmish a few days back. A band of absolutists came close to entering the city. My editor at the Baldur's Mouth Gazette sent me down to get a first-hand account. He wants some fluff piece about the heroic Steel Watch keeping the mob at bay. Whether or not that's the truth. That the refugees here are desperate, hungry, scared people. They're no mob. They just want to be safe. Todo muy interesante, la I've verdad. heard the rumor. Of course, I can't write any of that. My editor only releases stories his friend, Lord Okay. Gortash, approves of. And he's very selective. Oh, they know some of it. Most would rather bury their heads in the sand anyway. Saves them the bother of feeling responsible. I'll try and get the truth across. Who knows? Maybe a line or two will meet Mr. Needle's approval. I won't be holding my breath. Bueno, venga, vámonos para adentro. Bueno, espérate, que ahora tengo enemigos. Pero claro, hay uno en rojo. Pero hay varios. How about the flop house? It has plenty of spare beds. Great! We can bunk with 10 other people, Bien. and none of them He has stick llegado aquí. ¿Cuál es esta? Dragón Sur del no sé qué. Vale, brothel, pleasure house, den of decadent delight. vamos a continuar. Hola, buenos días. I just want somewhere warm and safe. You are safe, my love. I'm here. I won't let anything happen. You are the best. Wait. Tengo que pintar aquí. Ok. For the ceremony. We have time. The runaway is still missing after all. Nothing happens in... ¿Qué One pasa? more mark. Then we can go. ¡Toma! ¿Te das cuenta que es un The vampiro? master said we have enough. ¡Son The Black Mass is vampiros! ready to begin. It's not for the master. It's for me. I want a beating heart there, ready for me when the mass is complete. And we're finally granted our freedom. After 200 years of rats, I think we deserve a real drink. There is no time. We are expected back at the palace.
Relax. The Black Mass won't start until Master drags Astarion from whatever hole he's hiding in. We have time to find one more person. I didn't realize we had company. Please pay my brother no mind. His imagination and his mouth get the better of him sometimes. But it does not matter. We were just leave. Yes, of course, dear sister. Soon we'll feel the sun on our skin. After all this time. Watch. I know you have. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone is correct. That shapeshifter's tenemos una llave, me gusta. Interesting. Quiero abrir. ¿Por qué no me deja? ¿Me dice que se me glitcha el juego? So, Lae'zel remains loyal to... Se me ha crasheado. No, ¿qué pasa? Se me ha glitchado el juego, no me fastidies. How about the flophouse? It has plenty. Se nota que hay algo aquí. Bueno, espérate, vamos bien. Vamos bien. Ahora. Bueno, vamos a empezar a mirar cosas. These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Blood near the bed. Some blood has pooled on the wooden floor. Investigación. Y tiro bonificador. Bien, ya está. 20 natural, perfecto. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Vamos a ver por qué. A ver. Cama. Esta. Una llave. I know this key. It's identical to the one held by the corpse in the tunnels. Vale. Voy a mirar si hay alguna cosa más. Sí, pero que quiero el puto queso. Copón, no es tan complicado. Vale. ¿Y a qué hora? Pero es que me está mandando a otro sitio y yo voy a mi puta bola. Vale. Welcome to Charis's Caress, where the only thing that goes down easier than our drinks is A ver, Valeria, tengo algo contigo. Another case closed. Hang on a sec. Tengo algo contigo y es I importante, recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up. Why must you busybodies insist? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? My assistant.
She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder. Now, back to it. What have you found? You're telling me more than one person has been killed? In Baldur's Gate? You must have something better than that. I need proof. Hard proof. A motive, too. Otherwise, I'm afraid the case remains closed. ¿O cómo? ¿No lo he conseguido? ¿What? Bueno, pues... lo iremos viendo. Porque de verdad no entiendo quién me ha fallado. Uy, me quedo de nadie. Pero ya lo iremos mirando. Estoy viendo lo que quiero. Me he perdido. Bueno, vamos a seguir investigando, anda. I sense some... What good is that? Speak. Whoa, good sir. Slow down. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Nada que me interese. Do come again. No voy a pintar, no voy a comprar pintura, ¿sabes? A ver qué encontramos. Of course. Set your worries at ease. Up there. Dantalon's dancing axe. Let's go to Khan's Gardens. What I wouldn't give to be Ostras, otro. the steel watch. It's perfect for a shirt. Actually, Gortash invented the steel watch. Buen día. Ah, tiene que ver con ¿qué hay? Porque no se abre esa puerta. Pues nada. Si no se abre, no la voy a forzar. Forma más fácil de ver las no es. Ya es cuando yo voy. ¿Os imagináis? Formas fáciles de pasar desapercibidos y llegar a los sitios. ¿Lo hago? Nada, a ver. Podría hacerlo, pero sería muy de tío. ¿Qué coño? Pero podría hacerlo perfectamente, ¿eh? Solo que voy a ser legal. Voy a ser lo más legal que pueda. Siempre legal, nunca ilegal. Joder. Que todos me fallen. The flick of the wrist. No me gusta. Paso del cofre. O sea, si he saltado algo es porque por aquí hay algo.
No le vamos a pedir para salón, la verdad. ¿Qué me deja? Vámonos a lo que hay que ir, anda. Si veo que se me va a complicar una pelea, pues entro de Francis. Y ya está. Que total, no va a pasar nada. Nadie tiene por qué asustarse si de repente entrar. Something over there. Esta es la pared de la prisión. Vamos, para adentro. Formas de entrar. Fáciles y sencillas. Buah. Por aquí vamos a poder hacer algo, ¿eh? Ya lo veréis. Ya lo veréis. Vamos a poder hacer algo. Vamos. Creo que por alguna casualidad me voy a dar de putazos, vuelvo, pido que por amablemente me dejen pasar. Citizen, you are being accompanied. I think you have the wrong hunk of metal. False. Report your purpose, Steel Watcher. Why are you following these citizens unbidden? Ah. I understand your malfunction. Your unit is a highly outdated model. Perdona? The Ragnak's casement protecting your metallurgized ice valves is burning well outside the recommended temperature. Please report to the Steel Watch Foundry for dismantling. Not sure. Maybe whatever keeps them going is similar to my tin can. Turns out I'm the fucking prototype for these things. I'll dismantle every single one of them. Any threat to the Steel Watch is a threat to Lord Gortash himself. Please report to the Steel Watch Foundry for immediate dismantling. Yeah. Anything spicy you can tell me about the old prick? You will speak of our creator, Lord Enver Gortash, with respect. He is the savior of our city. Current, you will keep your distance, Steel Watcher. You are malfunctioning. Let's make tracks before this thing gives me the lash of bane. Greetings, citizen. Good day, citizen. Condiciones adentro, afuera. ¿Dónde está? Mi pregunta. Hola, ¿qué es esto? Y sus ropitas. No, gracias. Darling, it's very Just the hand not to assist the lips, the lips the tongue. If your mighty Mars needs... I got it. Thanks. Vale, aquí está metida. Aquí está. Ah, el 15 de sorry.
Claro, es que se tiene parte de arriba y parte de abajo, entonces como madre del amor hermoso. Qué liado de sitio. 10 loaves of bread. Are you sure? Librarians. Tira para atrás. ¿Sabéis quién está ahí, no? Rafael. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. ¿Qué me ha hecho? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Oh, calm. It's the reason you're in this predicament. And I'm your only way out of it. Indulge me. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. Blah, At blah, best, blah, 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 it will blah. kill Eso es lo que you suena en mi cabeza ahora mismo. and everyone Blah, else in blah, this blah, city. blah, 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 blah. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Very Hombre, soy can lista. give you the Chato, me entero de las means cosas. to break him free. ¿Por qué debería I liberarlo? suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without Yo quiero ser devolving feliz con into Will, an al Illithid. final. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. If I'd realized you were so gullible, I'd have tricked you into selling your soul for a pocketful of beans when we first met. To the Emperor, you are nothing more than a beast of burden, one that will transport it to the Elder Brain. En serio, en An vez de ox escuchar requires Elden Brain, and escucho the Elden occasional Ring. beating to keep ¿Quién it era ese? moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Que te mate, decíamos. Perfecto, dámelo. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I
scratch your parasite. Bien, tío. You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. ¿El qué? Succulent though it would be. I want the crown that dominates the Elder Brain. Handing that crown to this devil will be like feeding gunpowder to a lava worm. Si mi novia Agree dice que to se nothing. niega, se niega. Better to have it in my hands and far from your precious world than in the hands of the gods and monsters that fight over this city's soul. Power, ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any Es que literalmente estoy al hablar con él. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Mira. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one. Archdevil Supreme. Me. No me llena de gozo. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Hidden. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away. De alguna manera tiene huevos. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them.
but it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's steel and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. No sé qué hacer. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Estoy muy malo. You trust him more than you trust the Emperor. A ver, yo quiero hacer una cosa en sí, entonces necesito cotillear qué tengo que hacer. How short-sighted. Voy a decir esto. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Es que no sé si sería bueno eso. O sea, no estoy del todo segura. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? O sea, no sé. Aquí. A ver. Mira, lo siento, no hay trato. I won't stop you. No va a haber trato. But time is running y que out. salga lo que Dios quiera. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Chao. Holy Karnak. We must claim the crown of Carsus for ourselves, before anyone else does. Vale, aquí. Oye, Karnak. Don't burn yourself. Reina, demasiado quinto pimiento. A ver. Vale. Vale. Revisaré las cosas. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. A ver, sí. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? Tell me, you turned him down. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust
That you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Pues ya está. But don't worry. Everyone is Sharess's caress. Llorar. No hay llora. Vale. Sharess's caress isn't just about wetting your whistle. Pues. Hola. Escuchando la caricia. Entonces. Pues nada. Pues vamos a continuar, ¿eh? These four walls are our world. Sorry, I just felt so distracted with O sea, me han dicho que tengo que ir ahí. Pero es cambio de dice. I got it. Oh, honey. And thanks. Of course. Set your worries at ease. Hay muchas voces que me construyan. Tenía que haberle preguntado realmente que dónde estaba el este. Que estoy muy perdida. Hola. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Special occasion. Worms Rock is closed. Invited guests only. Probemos. Perdonadme. Nah. The place is crawling with watchers. The Duke's safer than a snail in a... Ordination is what? Lord Gortash is becoming Archduke. All the peers came to pay regards. A ver si se me fijo. Buah. No, qué mal. Good try, but no. Pues nada. Recordar, se autodestruyen. ¿4% en serio? Le metí un crítico. Porque no pensé que había bajado. Entro en frenesí, me da igual todo. I don't fancy their chances. Que sea lo que Dios quiera. Si por alguna casualidad me matan, ¿sabéis qué hago, no? Me encanta cómo ha saltado, tío.
Joder, cuando has podido. Bien. Intenta reventar a este. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! Estamos muertos, va a explotar. Adiós, mi reina. No, adiós todos. Tío. Vale, probablemente vamos a salir muertos de aquí. Tráeme recuerdos. Ah, yo decía, ¿que no le vencieron a muerto? Open up. Literalmente estoy pasando. Me voy a llevar esto por delante. Me voy a morir, pero tú tienes conmigo. Bueno, casi. I need your help. Qué mierda, no sé nada. Vamos a cargar partida, anda. A ver si podemos que me salgan mejor los tiros ahora. Si me dice tal, no la voy a atacar. Que es tonto teniendo el bichardo que tenemos ahí. Entonces vamos a probar a... Si no podemos, nos colamos. Que hemos visto que podemos colarnos. Y a reírnos un rato. Don't worry. Everyone is Chares's caress is a professional. Cuando te da pereza, vas volando. Fíjate. Which means we're getting a real room. Uy, qué miedo para lo que veis. Espérate, que miedo para lo que veis. Miedo de más lejos. ¿Qué falla? Ya vamos volando normal.
Vale. ¿Bajáis o no bajáis? Dios mío. Se me ha quedado ahí con el otro. Tal corazón. Estos son los árboles perdidos. 5, 4, Carla, cariño. 2. ¿Por qué no vuelas? Oh, Moira pidiendo matrimonio a Cassidy. Es que no sé. Carla. Cariño. A ver, Carla, no sé qué te pasa a ti, pero tú no quieres hacer lo que hacemos todos, ¿o qué? My faith will guide me. ¿Qué tal ha ido? Yes, darling, it's very... Well, we're shopping first. Ah, guay. En serio. Me río. Espera, que se me ha perdido el otro. La madre que te... parió gay. Espérate. Gail, cariño, eres tonto. Pero me hace gracia. ¿En serio te hacen elegir un número del 1 a 1.000.000? Yo me he vuelto a encontrar con Rafael. Es interesante. Me llaman de ignorante. ¿En serio? Madre mía. Hola. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Coño, se me olvidó que era un 30, joder. Ni coña, a ver. Nah. The place is crawling with watchers. The Duke's safer than a snail in a steel shell. Venga. 19. Pues nada. Tengo que volver a tirar por si acaso. Venga. 18. Ah, yes, the orphans fund. Yeah. Gaining access will not be easy. We must either earn an invitation or find a route where we can pass unnoticed. Sí, porque atacar no lo veo bien. Bueno, pues os voy a enseñar la forma alternativa para llegar. Que es lo que he dicho antes de creo que voy a hacerlo. Eso sí, coña. Bueno. Y me tengo que acompañar todos, si no es una mierda. Habéis visto que la puerta no está del todo cerrada. Por lo tanto, si eres listo y nosotros que podemos volar, podemos hacer esto. Venid. Esto. Hola. Lord Gortash has been expecting your arrival. Please hold a moment. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. Bien, si es que era lo más sencillo. sencillo. Slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. It already is. Granted, there are a few formalities to complete, but, well, why don't you come and see? Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. ¡Qué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
escribiendo que están hablando mucho en un grupo y yo... Espérate, aquí tengo una misión. Vale. Hola. I don't know, dear. I don't know. All we can do is be patient. Bueno, la cosa es, tenemos un así que nice. Hola. Please make your way to the audience chamber. Estoy por aquí, a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Uy. Hola. Hemos llegado a la cárcel. Okis. No, paso de liarla. Vamos a ir a lo que hay que ir. A ver, te lo digo. Vale. Dice aquí que arriba hago los pozos. Pero es que ni madre. O sea, que abro un preso por arriba. ¿Creéis que voy a tener que endiñar a Toñas ya? Hells! Not this again. The brain is resisting its orders. Without all three stones to control it, it will soon start acting on its own will. What? Oh, You notice the gnome slip a lockpick into his pocket. You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. I'm not giving. You've got no business being in here, so just... No! Wait! Why'd you have to stick your nose? What in the 9 bloody hells is going on? Raynash, you've got one breath to explain why you're in here, or you're going straight to the cells. Bueno. A ver. Buah, podría haberle leído el este. That's impossible. Raynash was on duty the whole... That sneaky little git. It was him all along. We're preparing for an invasion. You think we have time to go after Pet? Now, unless you want me pinning this on you. Bueno. Get vale, out. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Lord Gortash is expecting you. Que sí, que ya me entera, coño. No hace falta que me lo repito 5 veces. A ver. ¡Hola! ¡Gotas! Lord Gortash is expecting you. Please make your way Aquí, to ¿no? the audience chamber. Venga, vamos. Joder, ¿qué segundo pasa esto? Jesucito de la existencia. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I
can practically taste his blood from here. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. Aguante un poco. Vale. Aguántese. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlach. Hola, Come say ¿qué proper tal? hello. ¿Cómo estamos? Bienvenido. My respects? You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed Me your encanta la colourful frase, turns of meterte phrase. la bota por el culo. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. Es que donde estamos You're metidos, como known intentemos for who you pegarle, are literalmente and for nos that morimos. netherstone that you carry. Y como no me apetece morir, eso. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire No sé qué es reborn. mejor, si ir If we're primero por lucky, esto o cargarnos we'll become a Oran slaves. antes. If we're unlucky, A la well, señora me pongo filetes de ternera not en the el most cuerpo. thrilling of prospects, Es que, but ¿verdad? it's a Su fate that can be armadura avoided. parece de filetes. If you and I come to an understanding, Sí, filetes de ternera, pero los cerdos son más together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. A ver. ¿A dónde quieres llegar? Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know. She's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Vale, estoy pensando. I'd like to propose a pact. Creo que A vamos a aceptar el divine pacto, oath sworn upon spirit and Lo vamos a flesh. aceptar y que sea lo I que do Dios no quiera. harm to you, Literalmente. nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here. So the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No. A ver, la cosa es, podemos tener la ayuda de este hombre We rule as the para cargarnos a Oran What do y you luego say? matarlo. Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog.
No, tiro otra vez. Vale. A ver, dime. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Vale. Ok. Then let it be writ by Carla, the black sé que hand no te of gusta, Bane. mi amor, pero es que no le I, podemos Lord ver ahora Enver mismo. Gortash, swear I shall do you no harm. We will rise Me together over Toril as a roaring sun. Iba a ser como... This isn't going to end well. Mark my words. Bueno, y lo mismo no iba a acabar bien por ponernos But allow en me to contra de Shar demonstrate why y you nos ha made salido the de right choice. madre. O sea, Your hay camp que is tomar pequeños compromised. riesgos. Y este es One un among you is riesgo. an imposter, Si no lo hacemos, no a vamos a poder faceless. llegar a nada. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. A doppelganger in our camp. That sounds all too believable. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. Vale. And Pues habrá que now, buscar it's eso. where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. A ver. First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders Y ahí es that donde bring entrabas law, tú, order, ¿no? and protection. Leaders Claro, like me, Bane's todo unyielding cobra hand, author of sentido. justice. Eres una puta. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. All out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Powerful connections. Let's leave it at that. Our tyranny. Pero es que yo quiero las buenas. Yo quiero que vayan en Defenders el of the final Sword Coast, bueno. our loyal subjects No will una love cosa us, mala. not hate us. Porque What es comes obviamente next will muy be mala, pero entirely their no quiero fault. cosas malas. Soon. First, come and be witness as I make history. The first Archduke of Baldur's Gate. You will follow me, and you will... Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. ¿Lees aquí sus cosas de persona My malvada? friends, the Steel Watch stands ready.
Let its blade fall Simplemente on any who quiero would que la gente diminish sea our buena city. conmigo. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Bueno, dime, cariño. A ella le va a joder mucho. Sí, lo sé, lo siento, Carla, lo siento, cariño. Pero es que no puedo hacer otra cosa ahora mismo. You don't really intend to be his ally, do you? Gortash is your enemy, either way. This pact may delay the inevitable betrayal, but not by much. I can't tell if you're very wise or very foolish. Time will tell, I guess. I'll play along for now, but I'm not letting him slip out of reach. He's going to pay for what he did to me, one way or another. Que tú seas la que le dé el golpe de gracia. Si no mueres. Misiones. Vale, no creo que sea verdad. Vale. Oye, lo de los asesinatos. Vale. Okay. Si voy ahí, ¿es aquí qué es? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Huele con mi flora. ¿Por dónde voy para mi flora? ¿Aquí? ¿Mi flora? Perdón. Disculpe, necesito tomar esta puerta. Tempers are rising. It's clear. ¿Por qué no puedo tomar esta puerta? Es muy importante. If that is all, Lily. Cheese. ¿Esta? Something cut fresh from the wheel. This area is restricted under orders of Lord Enver Gortash. Intruders are subject to deadly... State your business. Vale, por aquí no puedo ir a... Vale. Muy bien. Esto no lo espero yo, pero bueno. Venga, vámonos para abajo. Vamos a hablar con la otra, a ver si podemos, porque de verdad no me dejan ni por sitio. A ver, ¿puedo? No puedo pulsarla. ¿Pero esto qué es? ¿Que soy la waifu del tipo este? A ver, actualizaciones en el diario. ¿Qué ahora? Rescate al núcleo. Bueno, lo obvio. Vale, la guía aquí y la otra. Vale, inventar sonido de puertita. Vale, por aquí. Que esto es complicado. Vale, ¿para dónde? Correcto. Mira, la estoy mi Zora, cariño, brujita, demonio de las narices, ¿qué tal? If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Poor thing. He's had a tough go, and you don't know the half of it. You see, Gortash has had Will's father relocated. To his death, the way I hear it. Such a shame.
And to think, there's no way to save him. Perdona. Or is there? A ver que me lía ahora la hosta. ¿Sabes algo, no? I know enough. Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. Ok. Tengo que campamento en serio con la enfermedad. Venga ahí. A ver si me ando por aquí. ¡Vale! Sí, me aventura a investigar todo lo que... Vale, vamos a ver qué hacemos. A ver qué nos encontramos. Sí, habrá que ir al este y ya está. Siento muchas veces que hago las cosas mal. Pero mal nivel Dios. O sea, mal en sentido Dios, por favor, para mí. Porque la cago con todo. Ciudad baja. Vale, muy bien, señoras y señores. Vámonos al campamento a hablar con mi padre. A ver qué nos dice la señora. Encima no hay llueve, Habrá que descansar. Ah, mira, es que tengo vida. ¿Dónde está Will? No. La Yankee, el perrete. Shadowheart, aquí. ¡Will! ¡Guapo! Ahora contigo. Your tadpole quivers, revealing your discussion with Mizora to Will. Shit. Father's been taken, and Mizora started to scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Certainly not. But she's as inevitable as Torril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Let's talk to Mizora. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Realmente esté muerto. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. And maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. I met her twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds, as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was, even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Un vaso que bueno para la lucha. Bueno, I asked Father later. Lleva otra cosa para pelear, entonces como que... A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation.
Venga, dame que el juego es tonto. Y se ha arreglado él solo poniéndomelo de guía. Cuando es obvio que guía no lo puedo poner. Something's always gnawed at the banquet. Stelmane didn't seem to look at us, but that second time, her gaze never left me. It could just be my imagination, but I always felt that it was more than a stroke that had changed her. What, though? I couldn't say. Whatever you believe about Stelmane, she's not the only one to suffer. My father was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. No se los voy a dar los poderes a él. O sea, no es que no se los merezca, se los merecen todos, realmente. Buah, 6. O sea, se los merecen todos, pero de alguna forma no tiene por qué tener. Dale. Ten el segundo. Puerta del basilisco. Venirse conmigo. Es que me he dado cuenta que tenía esto. This corpse has been desecrated, displayed. Mirad. And there's nothing random about it. Toma ya. Listo. Circus clothes. An end for Dribbles the clown. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Señor, solo tengo. A theft has been reported, and it seems you're the only suspect. Choose your next step wisely. You may have talked your way out of this one, but He sido poco inteligente, ¿vale? Voy a hacer nuestra parte del cuerpo del tío. Con esto ya llevamos 2. O sea, 3 partes, perdonad. Pues vamos a investigar la zona. A ver qué vemos. Gracias, abuelo. Hola. ¿Puedes ver esta puerta? Hola. ¿Qué tal? Need to come here. No, quiero... Don't you remember? Yes. I mean, no. I mean... Entrada a la prisión. ¡Ostras! Hola. ¿Qué tal? Por esa letrina se cuela a alguien, fijo. Está. No hace falta ser muy inteligente. Veréis. Me voy a colar por la letrina a ver qué encuentro. La salsa, dale. Ostras. Mira estos chicos. Y de aquí vamos a volar. ¡Hostia! Scrawl! It's not safe here. It's too late for me.
but not for you. Run as fast as your legs can carry you. Orin happened. She seized me from our camp, bore me here to Baal's enclave. She slit my belly and filled her cup with my blood. A toast, she said, to her false god. She told me when her cup ran dry, she'd come for the rest of me. I'm done for. I will hold her off as long as I'm able. Run while you still can. Don't even think about fighting her. This foe is too powerful. You face her already. Look at it, crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek, little piggy? Hush, hush. Orin will take care of you. And your little pet. Nothing. No, not a thing. Still gasping and gagging on the foul airs of Baal's temple. I will not slice. Her kind die too easily. The Murder Lord demands a better offering. Something new. Sticky, sweet, and delicious. He wants you. No me gusta esto, Kethric's killer turned the corpse lover to carrion. Oh, but he was a dull kill. No blood to spill, no guts to rip. A desiccated husk. You must be sharpened before you set your edge against my skin. You'd prefer my whispers in the tyrant's tongue? You've heard Gortash's whispers. I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath, never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the netherstone from his corpse and bring it to my temple. There we slice and shred each other. The survivor claims the stones. Pues obviamente voy a vivir yo, maja, así que prepárate para morir. Agree, and I will bring my assassins to heal. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the netherstones, and the chance to accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. The tyrant has you all twisted into knots. Todos Your sé que nos quedemos sin laser, promise que will el trono drip de wet and red from your ruptured jaw before I let. Once you've remembered your place, seek out the Steel Watch's cradle in the lower city. Skewer their skull meat. The Murder Lord will not be denied. Neither will I. Me encanta, estoy cargada. My old home. We're close by. It will be good to see it again. Look for a ladder up. Me encanta porque no vienen los otros. My old home. Thank you for bringing me back. Look around. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful too.
Me llevo el vino. Me llevo la leche. And lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. An old container for brains. Empty. Shit. It would have been like getting out. Blackett has found us. Get rid of them, quickly. A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal of mine. Un collar de perro. When I had need of meals like that. Rascal's collar. My poor four-legged friend. Their lives are so brief, so simple, and yet full. Oh, para mí. My old sword. Para mí, para mí. My first purchase as an adventurer. No use to me anymore. It's yours. A keepsake from my final voyage, pinched in a moment of sentimentality. Me lo llevo todo. Pues estoy cargadísimo. Tener cargando. That might be worth a look. Voy a pasos de tortuguita. Niños. What's that? That might be worth a look. Hola. What a pleasant surprise. Here you are, as brazen as described. The gloomed soul who thieved from our queen. Of course you had help, didn't you? From the illithid you carry inside the astral prism. How quaint that we should meet here, in the very place that it once called home. We know all about the Emperor and its dealings with you. Though I must confess, its peculiar relationship with you threw us off course for a while. Most illithids prefer to dominate their thralls through transformation. Yet here you stand, only partially transformed. Tell me, what did it offer you in exchange for your servitude? You have fallen prey to its manipulation. Your story ends here. We will reclaim the astral prism, purge it of the illithid interloper, and restore it to our queen. Death will be yours. ¿Cuánta gente? Bueno, chicos. Hostia. Gods, it's hot in here. ¿Llegas? Llegas. Boom. A por culo. First day. Venga. ¿Qué tengo? De 3 cuales. Uf, esto a lo mejor me cuesta un poco, ¿eh? A lo mejor...
Vale, los terraportes son los primeros. Son reventarles. No lo creo, ni nada. He soltado el alma. ¿Qué coño? Fuera. Reina mía. Bueno, pero ahora puedo. Vale. En la siguiente me cargo a esa. Ay, tengo que cargarme a esta, vale. Tarda que aguanta, no vamos. Time to push my luck again. Venga. Buscas. Apuntaréis. Y alentador. Quiero. Me van a asustar unos. Bueno, bien. Tiene el igual. Vale. Sé que sí puedo hacerla, ¿no? Da igual. Mételo en el espejo. Toma, veneno. Ya. Bien. A ver, mi rey. A este. Oh, Dios, gracias. Oh my word. Me encanta lo que te voy a mostrar, chata. Nothing important is ever easy.
escena. Me como hostia, no, así. Vale. Y es cuando dice, no estoy en espacio. Vale, aquí le va a traer a otro. Venga. Se puede. Se puede hacer. A ver, ¿qué cariño? Se lo voy a dejar a ella. No voy a por este bien. Que es muy complicado, ¿eh? Elegir el matar. Venga. Hostiazo bien dado. Hostiazo bien dado. Y me vengo a que está aquí al lado. Que no me acuerdo de este. Que grite. Y ahora. No. Tengo que dar más daño. Quiero matar. ¡Ay! Lo que no había pensado es en el hecho de que también pega a mis compañeros. Qué coral soy. Que toma Carla, que la puedo tomar. ¿Quién me la mata? Está Carla. Vale. No voy a curar a nadie. ¿Por qué? Quiero ser. Longer. Let's cook with fire, baby. Casi, ¿eh? Fuck. 2 y 3. Porquita, te ves mal. Ay, se me olvidó que se puede secar la tío, qué pena. Se me acaba de... La cagada.
Esta la he visto antes, copetas. Ah, que estás cargando. Everything's going dark. Qué mal estoy haciendo, ¿eh? Toma, con pipollas. Encima me he muerto, solo queda vivo. He hecho una cagada. Como pocas veces en esta vida. Ya está, vale. Quiero cargar partida, pero no sé desde cuándo lo voy a cargar. Así que nice. Quiero hacerme esto, pero necesito ver qué caño hay. Lo malo es que ahora voy a tener que comer todo otra vez. O sea, como... estrés. Pero bueno. Es que qué fail. Something over there. Primero de todo, voy a quitarme cosas. Mira, pues voy a quitar esto. No tiene las palas. Estas botas. Este libro. Esto. Este es el libro. Esto. 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 Y ya está. Hola, Hiden, ¿qué tal? No, yo creo que ahora ya sí podré hacerlo. Sigo con carga. Vale, encima me meto cosas. Vale. Sí. La gata. Este no lo entendí, así que fuera. Esto fuera. Esto fuera. Este luche fuera. Ay, qué estrés. Tengo 5 cosas. Fuera. Sigo con carga, pero no es tanta carga, ¿vale? Así que vamos a guardar ahora y vamos a hacernos la pinche pelea. What a pleasant... Here you are, the gloom. Of course, how quite we know all. Most, tell me, what did it offer you in exchange for your servitude? Your story ends here. We will reclaim the astral. Death will be... Venga. Empieza gay. Eso me da. Ahora la encargada. Fuera. Primera lista. Segunda.
Estoy muy lejos. También tengo que mover más. Puedes hacer lo que puedas, venga. Todo lo malo de cargado, que luego no puedes andar apenas. Y te quedas literalmente al borde. Fuera. Ready for another round? Bien, pues se me va a ir la niña para acá. Tactical. Fuera. Otra hostia. Y furia. Bueno, frenesí. Perdonad, yo siempre digo furia. Vale, bien. Vale. Me da todo igual. La cosa es que ahora ya no nos puede venir más gente, así que es más fácil. Viene corazón sombrío. Y decimos que me tire una saeta vía de nivel 1. A este. Genial. Y que venga este. Hostia, volar. A matarlo voy a volar. Vale, rey. ¿Qué tal? Buenos días. Que voy a dejar a tu compañero. Bueno, saco la seta guía. Bye forever, pal. Say bye bye. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Perfecto. ¿Y tú intentas tocar a mi dama? Pues te doy. Y encima tiene el de electricidad. Esto es nuevo, Esa que no la conocía, Vale, bien. Un niño. La saqueta guía. Para 70. Y 90. ¡Hostia! El golpe que le metió, ¿no? ¡Gay! ¡Fácil! De 3. Uno a esta. Y el resto van a esta. Can't even catch my breath. Y dos. Soy dos a esta. This is gonna feel good. Good. So much good. Want another? In position. Para atrás y digo que quiero lanzarle una flecha a este. Ah, no pasa nada. Entre un orden. Conquistado, me encanta. Jaja. Otra salsa. ¿Llega? ¿Llega? Ay, estoy muy... Bueno, sí.
pie, pero bueno, no pasa nada. Lo tenemos casi ya hecho, ¿eh? Blood comes easy these days. Voy directamente con esto. O sea, me da igual el otro. O sea, la tengo a ella que viene aquí a darle patadas a este. Ah, me llevo bien este. ¿Dónde puedo andar? Pero como me ha rayado, yo entiendo, no llega. Bueno, posición de parada, me da igual. Tengo todavía ese ataque y ese ataque. No para ti. Vamos a volar. ¿Cuál es la otra? ¿Qué hace? ¿Ya? Bien. Pues... se vienen mariposas, ya no quedan rosas. Por ti. Ahora es la canción, creo. Ya no quedan mariposas. Come on, can't stay idle. Venga, dale. ¡Reviéntala! ¡Reviéntala! Bueno, ¿viste? Sí. Sí me gusta lo que llevan. ¿Qué la pongo yo? Ah, vale, o sea, que literalmente voy a hacer nada. Espérate. Que vaya alguien que va más tranquila a veces. Sí, lo que os digo, que ya puede ir más con más peso. Y ya no quedan mariposas. Vale, pues ¿me explicáis qué es este lugar? Porque yo no lo entiendo. Mira, puedo irme despacito, pero ir. Descubriendo cosas, gente, descubriendo cosas desde un minuto. A ver. Ah. A ver, inteligencia no es lo mío. Ya lo sabéis. ¡Oh! Dios. Son todos ratas. ¿Cómo que no? Hola.
Estoy flipando, ¿eh? Pero que me diga que sí. Pero es blanco. Que me da estúpido tirar 2 proyectiles a una puta rata. Bueno. La mierda de las ratas. I'm heating up. Moving. Me voy a reír, pero... Okay. Una afuera. Y otra afuera. Esto. Well, so much for peace. Ya que algunos estamos bastante jodidos. Y casi sin hechizos. O sea, no entiendo esto. ¿Tengo algún hechizo o algo? No, eso no es. A ver, 25. La porra. He usado la inteligencia, ¿vale? Rata tonta. Rata que se ha suicidado. O sea, ha habido ratas que se han suicidado por tontas. O sea, que nadie me lo va a negar. O sea, ¿alguien me explica por qué me estoy pegando de esta manera? ¿Con ratas? A eso dicen, ¡ay, presión de ratas! ¡Que nos ayudaste! Y me reiré. Lo aseguro que me reiré. Voy a utilizar el ataque este. Adicional. Still breathing, despite everything. O sea... Y yo que sea esta. Ah, ¿no puedo ir al camino o qué? O sea, esta. Y me quedan 3. No es que esto, ¿eh? Pues quedan 2, Gale, cariño. Oh, the iron is hot. Y a la última rata. O sea, ¿me explicáis que...? ¿Me explicáis esto? O sea, ¿por qué me he pegado de repente con ratas? Como si nada. O sea, que ahora me digan, sí, tenemos una pegado de ratas. Wizard's quite worthless. Mind. Better than nothing. Fleet beckons. I would follow. Oi! We got rats in cellar. We also got cats. You did? Very clever. Good job. Yes. Tengo ya miedo de mis ideas. Me voy ya. Bueno, pues chicos.
hemos hecho una gran misión. Así que ahora ya nos vamos a ir. Porque de verdad, señor. O sea, que estrés, que de todo. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. A ver, ¿con qué nos podemos ir hoy? ¿Con quién nos podemos ir hoy? Venga, vamos a cambiar un poquito. Vámonos con esta personita. Y mañana seguimos con Baldur's Gate a las puertas ya de Persona 3. Así que, como siempre os digo a todos, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos mañana con muchísimo más. Bye bye.